Banyak ibarat nang kitab menyikapi sahabat setoron di kana di gunung. Ibarat di kitab Abu ya. Bahkan mun sebenarnya kitab nang ceramah. Iko cakin apa kana jeling. Abu ya Said Muhammad, pamirang ni Said Muhammad dah nang kitab Su'ul Ibarah. Wa haula nasu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharud dunya 'ala al-akhirah. Ada tok sahabat lebih penting dunia timbang kanjeng Nabi. Ini kitab. Ada tebun Abu ya suul adab. Ada coba tata krama kelakuan ngak dia. Ada mereka benekem tero dunia toro narubu arta wanima. Ada panik kebadan perang berkecambu, garang menang atau ngamakai ngak loy geding. Turun nanti. Arti mas teteh kadang bi dai kena bi khutbah bi khatib kebantingan sehingga cak keadaan tunya nak kepelai lambat sahabat mu ada riber tunya segala idimma pada sahabat lebur tunya radhiyallahu anhum radu'an gelanon paling ma bener pangkat sahabat lo capok bi pangkat Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani ingin dah ingin pawaliin orang yang sewali di Manussah. Lo nyapok dak pejing sahabat. Pai kocak orang lebur dunya. Pai kalak faedah sing ngajak liburan dunya lebih akhirat. Cebuna tepak tapi penting salah. Ada Bu Said Muhammad dah. Mastet itu dah. Kakek mun ngabe penting aja penting akhiria. Kalak hikmat selain penting kabar ni kalak tepak. Lamba kabar hoak direng kafir dak ada. Qutila Muhammadun qutila pereng orang tetigelimangan. Kalak nang faedah perang Uhud apa kena kemenangan benih kutu bentuk kemenangan nang perang. Kesuksesan benih kutu bentuk apa kena teka hajat oleh ijazah semacam. Tapi kesuksesan ketika kaki berhasil neku jiwana lo keluar dari jalan, dari rel. Wong kaki lo berhasil neku jiwana terombang ambing nerok setan nerok tunya. Nak kaki mankian di ijazah, makian di emas, kaki gagal lo di. Arti? Tapi kaki mon berhasil nekuk jiwa nah. Lo tungkia ke orang. Lo patah semangat. Lo kalah bi jin, lo kalah bi setan, lo kalah bi rayon tep. Andi ijazah, andi abesel kaki ada sukses dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الإمام الناظم أحمد المريباري رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. قال والعزلة الأولى إذا فسد الزمن أو خاف من فتن بدين مبتلا والعزلة الأولى إذا فسد الزمن. Zaman ada sukun ban pandam memang. Wal'uzlatul awla idza ada mustaf'ilun atau mutfa'ilun fasadaz zaman mutafa'ilun dah tidak belancang fasadaz zaman ada wal uzlatul aula tining uzlah al aula panik lebih utama angon uzlah angon lo apa lo ngabi orang kalaban dua pemilihan saya ada imma nanangi romana
Cak polong kecuali Jumatan atau pengajian atau tempat-tempat penting atau keluar. Cak polong bi orang sama sekali. Area semertung benar saya kerabakin di nak ada. Menigabung besarang sebuna Imam Bakri saya ada. Artinya bisa jadi uzlah di tengah-tengah masyarakat kalau banan di arte beri ro yang malakin apolong bi orang cek ngarep cek riya cek ruwa cek akhlak ketika orang lo parlo kake tu dia balik ke Allah Taala dekuk kepala boleh entar ke masyarakat ada uzlah sebede tengah-tengah masyarakat tapi secara teks saya karabakin wal uzlatu wal aula idza fasada zaman ada mencel nang ketibi awan ketibi bila idza fasada zaman takal ampun rosak panapa zaman fasaduz zaman bi fasadi ahlizi dadi ahlihi rosak zaman gua dengan serosak benar zaman waktu saya maksud rosak zaman gua manusna salsal wila zaman jadi dina majas mursal ma tak bertemu dengan Nabi ma min amin illa wa kana ba'dahu syarrun minhu zaman tak ada situng tahun kecuali tahun semarna mesti kamu mesti lebih cuba etem bangsa adan area saya maksud zaman rosak wa ada apa namanya majas mursal itlaqul halli itlaqul mahal wa iradatul halli fiha jadi fasaduz zaman rosak zaman asal maksudnya rosak manusia ada penting agak bungakin ilmu-ilmu selain ngakui memahami teks bahasa Arab. Karena bahasa Arab dia benar namung lafal makna. Tapi dilalatul alfat ada penting. Ma'anil alfat ada penting. Sehingga kita mahamin asal maksudnya. Ada tiaros ke zaman di zaman mulai lamba yang takut Muharram Safar. Ruwalah balik korjem secara umum. Tapi saya maksud rosak zaman, rosak ahli zaman. Qala aw khafa min fitanin bidinin mubtalan. Atau bertakut pasal orang di pambenapan ujian fitnah bidinin kalaban agama mubtalan. Mubtalan area fitnah mubtalan. Allah iya. Jadi mubtalan nak masdar mim. Au khafa min fitanin bidinin mubtalan. Kota betakok basir orang dari pamberepan fitnah bidinin kalaban agama mubtalan kalaban fitnah. Jadi mubtalan au khafa min fitanin bidinin mubtalan atau bertakok pasal orang di pamberepan fitnah takok ke apa bidinin fitnah enang agama takok ke apa mubtalan dak kebala kebai maf'ul bain kebai maf'ul nyamanan tadi karena ada masdar mim dah. Tadi wal uzlatul aula tineng usabun Imam Malibar sandik kitab Fathul Mu'in ada tabuakin uzla angwan bila waktuna zaman le rosak pas pole waktuna kakek maki zaman lo rosak tapi kakek andi kebatiran takok ke mana tapi ujian tapi bala di dalam agama paling rajana bala di dalam agama. Qala Syarihul Bakri rahimahullahu taala
yakni ngarapakin an-nazim al-aula inda fasadiz zamani wa khawfihi min fitanin ta'udu 'ala ad-din al-i'tizalu 'anil nas. Tining selebih utama jabun Imam Bakri Uthman Al-Bakri satu ada buakin musannif riya nazim riya andik karab apa au al-aula tining selebih utama enalaikan rasaga zaman bentakon orang dari berempan ujian fitnah sabali panapa fitnah atas agama apa selebih utama al-i'tizalu panik uzlah mencel dari manusia. Ada inti dari saya bahas pemesan nomor belu dari Imam Bakri Syato. Kita montero masuk atau menuju Allah Ta'ala. Kalau bencaran para ulama, kalau bencaran orang-orang solihin, beri cara sangat. Wasaya at-tis'i. Salah situng pertama tobat. Arwengin. Mari tobat apa kena? Mari tobat esoro. Ya Allah, termasuk atapah, termasuk ajar ilmu, termasuk peperangan deka sunat kanjeng Nabi Muhammad, termasuk apa namanya qanaah, termasuk apa boleh, termasuk dina zuhud, tapah, termasuk uzlah. Area cara para ulama dalam apa? Dalam ajalan tariqah atau bertariqah para ulama. Intinya dia. Tadi bari je muqaddimah kapi dari perempegan uzlah. Kita bari bahas ashab la tashab akhul jahli apa yang bari bunayyajtanib kulladhi bin atin la tashaban man kana ahla bitalatin wa tasahurin fid din dzaka huwal bala. Ada muqaddimah, saya nggak kaki cabar dengan orang yang rosak lah. Bible lain tentang faedah memudarat orang yang rosak. Intinya apa? Ada dina, ada intinya. Wal uzlatul awla. Jadi penting paham siakul kalam di dalam kitab. Kaki macam kitab benih lakun lafal makna pas ngertiin. Tapi tahu ulur jalur kiai apa saya kerpakin. Nak nyebut keperengan keada isyarah beri seterangakin isyarah bahwa ingin uzlah dia pada hakikat buru dari orang cuba siapa orang cuba ya bareng cuba nerangakin bahaya ban manfaat beri apa bahaya ban kalau jannah amma tujuan dia idza fasada zaman jadi kitab dina nahajaman hajal Ghazali fi minhajil abidin Kiai Imam Ahmad Malibar ada kena lebat jalan Imam Malibar, Imam Ghazali ni Minhajul Abidin. Deki Imam Bakri Syato, ini nak jeling kok subhanallah. Ada syahara dia nak Imam Bakri Syato banyak nukil dari Imam Ghazali ni kitab Minhajul Abidin. Hadis dia, ibaba. Ada banyak keterangan Imam Minhajul Abidin. Kita lebatlah dari bab uzlah Minhajul Abidin. Ada saling tekung para ulama, manhaj para ulama ada. Subhanallah. Terus, waqad wasafa sallallahu alaihi wasallam zaman al-uzlah. Ben temen ampun nyefatin bahasa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak zaman uzlah ya hadis. Faqala maka atabu ajunan kanjeng Nabi Muhammad ada salah satu hadis yang mari sebut apanya mana saya kebailan lesan untuk uzlah. Idza ra'aitumun nasa marijat uhuduhum takalan yang lain pancanan dak manusia ampun elang panapa kesetiaan na manusia. Uhud ahdun setia artinya jujur. Aidzahabal wafa'u biha takaselang panapa kasampok kanyampurna akin setia biha kalaban umat ternyata manusia ada setia pereng ke pereng pada kalau ngakalen termasuk rasa pandang orang ngangku yaki pereng dak keluar karep
Apa kena tentang siasah, masalah politik. Banyak dingkok politik ni kalau cucur kiai. Lah. Bani politik selok cucur. Oh, dengan sengangkui politik selok cucur. Amma politik ada andik dalil, andik dasar dalam agama. Lamba al-harbu khud'ah. Galak dikasah bi para ulama. Orang kau tu andik siasah, orang kau tu andik politik. Kaya ini maka yang kui politik, kaya ini maka yang kui siasah. Politik kan apa kana? Terus mengganteng situng kaum, terus bangun situng kaum, terus kuliah, terus segala. Politikin. Lo kendak, lo ngalak barang-barang saja bebakin kekentegan selarang. Terus dah pada tujuan, terus kuliah apanya mana? Terus kuliah jukong, terus lo kotor aing terus lo kendak. Angku bicara, edina tempung masalah hilah, edin mahilah ya. Artinya hiyal, fiqhul hiyal. Bahas bi ulama, seoleh hilah edin mah. Apa barang haram, pahalalah lebat hilah secara fikih selamat, lah benih. Hilah oleh mahalal barang seharam. Dari ke politik benih pasal politik berarti oleh kendak, oleh ngomong enggak. Pada tempat. Lan sedia kalero asumsi ng masyarakat salah. Napaklah politik kendak asal lon menyalon nak. Kira temu kiai dekuk bisa jadi nyalon. Artinya mafhum dari ucap ngaria, jangan politik kendak enggak. Kengo dengan saya menyalahgunakan. Tonggalah helah daripada asal kena apa kena anak pakin barang benih luar kan dia helah. Tapi helah benih sejenak barang helah. Mon riba aja ki les poles. Mon riba aja ki lober apa namanya bernain telah robot jual beli. Padahal tu cuma riba. Tahu leke. Ingin. Amma cabuni Imam Ibn Hajar wal hilatu makruh. Are hila sebenarnya barang haram. Makruh kelakuan dia kena cak tanpa akin senajan kaki saja benih riba. Barang remol salah. Salah. Mun haram. Lah kelakuan kan benih haram melolok beda makruh, beda mubah, beda hila yang lain barang haram ada makruh. Ada saya maksud Imam Ibn Hajar benih ngalalakin riba hasya wa kalla. Ibn Hajar ngalalakin riba kalau bernoba lampih. Imam Syekhul Islam sesalah siapa si maca kitab. Oh wal hilatu makruhatun indal Imam Ibn Hajarin helare makruh keng sekadar makruh. Ayo hadina salah kita sebagai ahli ilmu apa kana meraktek kaki barang benih tempat. Sebagai orang yang salah kalah politik, apa kena menghalalkan segala cara demi kepentingan politik lo yang ngaji ya ter. Jadi kehela lo yang ngaji ya. Jadi dina marijat uhuduhum manusia adalah. Ya, nang hadis kanjeng Nabi Muhammad hina la ya'manul jalisu hina la ya'manur rajulu jalisah. Ada akan terjadi ketika situ ngoreng lalu percaya ke bareng. Ikan setir kena. Kadang abad pak rampak ke barat ke timur. Tapi dalam dia pada patang tengate. Omber sifat patang pada patang tengate berarti kan lo percaya secara total. Mun bareng re percaya ke aturan ng Islam bareng kau tu bareng. Atau merah-merah, atau biru-biru, atau lokal-lokal, atau senang-senang. Tabun kajeng Nabi Muhammad wa khaffat amanatuhum bentemang panapa amanat-amanat manusia. Ternyata manusia amanat leka baiten seleteng akin ada mari bahas dara. Wa kanu hakada ban bada basir orang ketika dinto wa syabbaka baina asabihi. Arya bani hadis wa syabbaka. Ada keterangan dari rawi, ngerti? Biasanya kocak mudraj. Hadis mudraj. Wa kanu hakada artinya kanjeng Nabi bada basir manusia hakada ingat arya. Kanjeng Nabi saking tak mutur aja. Bala manusia ingat arya. Manusia ngarya. Manusia la ilang kesetiaan nah. Manusia amanat ada. Pasal manusia ada iya. Nah, kanu hakada.
Wa syabbaka ada qaulu apa mana? Rawi. Tabun sahabat wa kanu wa syabbaka ban atasbik. Tasbik ko ngariya, mamasok dia kaya. Atasbik pasir Rasulullah yang tarna keriki moljan kanjeng Nabi. Ada hadis mudraj saudara, termasuk hadis mudraj ruwa. Asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Ara'ta bun Imam Abu Hurairah wailul lil aqabi minan nar. Kanjeng Nabi asbighul wudu. Saya enggak mau wudu pasampurna. Sayyidina Abu Hurairah nerangakin apa kena saya enggak banyak tongka ikan di neraka masuk ke neraka. Apa? Pola mana wudu lo sah. Wudu lo sampurna. Wailul lil aqabi minan nar. Termasuk hadis mudraj arwa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis kan dia wa muslimatin aro embuan dari rawi. Hadis mudraj bani ngimbui hadis bani para ulama hasya wa kalla. Tak mungkin orang-orang fiqh sahabat tabi'in ngimbui hadis kanjeng Nabi atau buakin apanya mana man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang ngebayang kok hadis amba kena ngadaki neraka. Dari hadis ini para ulama cekah medin ke masih sahih, ke masih dhaif, ke masih hasan, ke masih lah salah situng dari fan min funulil shalah dari kempengin mustalah kau apa karena hadis mudraj. Hadis saya masukin kalimat lain untuk nerangakin. Benar dia mau tahu memang salah situng bi ulama terangakin indik apanya mana salah situng dampak generasi sebab ini sangku hadis kapi padahal area bani hadis ulama lambak satasan nerangakin keng nerangakin ke santri marti tahu kalau talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin marilah mungkin para ulama lambak dari sahabat atau tabi'in nerangakin san lamonosa muslimin sangku muslim laki melolok wila kita para ulama kan paham bahwa muslim isim sifat dia suluhul mudzakkari wal muannas muslim masuk muslimatun masuk lah nah. Tapi untuk nyarain baik berterang al izhar fi makanil idmar area fan dari ilmu balaghah bani kalau muslim meloloh tampak wa muslimatin baik toles baik gebebe sampai setengah kitab ulama paham ajo hadis mudraj sekala naki selok paham kadang kok ibam sangku hadis kapi muslimatin la wa muslimin kan disadar banyak hadis dia mon hadis mudraj ada banyak lah bi ulama ipilah bada mani hadis mudraj kai sangku hadis ada bada kalam ulama sangku hadis salah situng bareng saya sangku hadis salah situng lambak bada ulama sufi masuk ada ulama muhaddis Allah kalau pakai kapinya mana banu afal tapi ulama tebang muhaddis orang mon ahli hadis dia ngacin bener ngak ria tada bener ngak ria tapi kaki ngibelemberan kosong area zamanut tahdits zamanur riwayah lamba sebagian ulama 300 tahun jadi zaman salaf melana lamba ulama mon muntuk ada pindah Cooper kata lemah ada pada sengot sengiba kitab aibuan biki bani apa ulan meni dupolo aibuan pada sengiba sikat son ni nyaman lamba sason resi pamberempan berempa pikul kitab sikat ebuson sikat son ada lakon ulama lamba jadi mulang ada tertulis sunnah tapi kiai haddatsana fulan itu tulis haddatsana fulan haddatsati situng ulama lamba nang situng tempat imam seumpamanya Imam A'mash apaan hadis saya pangkira bi orang santri deng zaman jadi ya kapi seengke sebani hadis ketemu ada bani riwayat Imam A'mash ada bani riwayat Imam Syu'bah itu mau kapi masuk karena ulama ada pindah nak ngalih ka sedekit nang 2 tahun ngalih dari sama melana puluhan tahun nabak wong ngaji ajalan dari alam lauk pe alam aja alam apa mana nang jazirah Arabia sampai dapat ada Khurasan
sampai dak pesisir Rusia ulama jalan. Nampak mau sehari. Jadi kiai kala imma dhabtus sadrih afal tahu sanku kitab kiai nah. Qala hadatsana fulan itu oles. Ada pun hadir pada benekrokun semasjid saya baban ngare bene. Pada saya buan majelis Imam Ahmad berapa ibu manusia dapat. Berapa ibu manusia? 10.000 lebih orang. Lamba ada son, lamba ada ada apa mana? Ada luhalo ada. Sabuna ulama faja'aluhu hilaqan. Ada yang leng-leng, lemak atau sebolo berapa abok kelompok. Daki bersenatut. Jadi kana wajah haddatsana Syu'bah. Tolong sepi haddatsana Syu'bah. Sampai lur-sulur baik dapat. Qala haddatsana Ibnu Mulaikah. Tolong sepi. Qala haddatsana Al-A'mas. Tolong sepi. Qala Rasulullah. Daki mari nulis dara ada biasa muqabalah santri pada santri nah. Santri pada santri nah. Apa kelak ning kakek muqabalah kok itu cok akin takok bersalah. Arti takok bersalah. Imam Bukhari lamba awal ngaji hadis arok ngibu buku luandi. Lainnya buku. Nulis Imam Bukhari ni ginian. Sabun Imam Bukhari ketika engkau mari nulis, engkau mulai dak kamar karena lamba nyiwa dah. Di situng tempat nyiwa kos. Marki ngalai pindah tu kos disa. Kos negara disa. Dah iya lamba. Sabun Imam Bukhari ketika situng tempat ternyata engkau depak ke kamar, engkau cocok sebarengan. Kita oleh 12 adalah puluhan hadis itu tulis. Sana dapat ada kamar, tangrung bareng muqabal, engkau ngidingakin. Angkau ikut dikucilkan, kocok salah angkau lani kene, kaki lo noles nyengke anu kapi are kita khusus noles muqabala. Babi Imam Bukhari, demi Allah, perang saya toles jika kapi engkau baca setiap. Akhirnya Imam Ghazali baca, mulai bani karokun acian segi puruh dari awal hari 12. Pai baca kapi mulai dihaddatsana sampai hadis sampai puluhan atusan hadis. Cakap Imam Ghazali sampai senukuk buku becek dak tang hafalan. Sampai senukuk buku becek dak tang hafalan. Mari para ulama lamba. Yang ada lamba para ulama. Subhanallah, Imam Bukhari cerdas terlalu. Banyak yang cerdas, terlalu cerdas. Waktuna Imam Bukhari masuk ke Baghdad, kisah masyhurah. Cerita masyhur. Ketika Imam Bukhari masuk ke Baghdad, Imam Bukhari dia asmana koncara lah. Asmana mendunia booming. Imam Muhammad bin Ismail bin Abdullah bin Ibrahim bin Bardizbah. Masya Allah bin Mughirah bin Bardizbah. Alim ulama al-hadith. Akhir Imam Bukhari berencana masuk kota Baghdad. Nang Baghdad pusat ulama. Lo tengenteng bisa. Akhir ulama area rapat ke. Kedatangan ulama raja dari luar negeri. Rapat di Baghdad. Akhir rapat hasil di keputusan rapat ngalak nak kanak sebolo tung dua telok situng. Sebolo nak kanak santri Baghdad 10 orang. Tung situng orang ngafalakin 10 hadis bisa tuh. Kita akan tahu haddatsana fulan an Abi Hurairah qala Rasulullah arif bisannya. Ada situng hadis 2 telok 10 hadis situng orang. Berarti kapina 100 hadis. Ketika Imam Ghazali datang yambok bi ulama mahafil yereng masuk dak Masjid Jami' Baghdad. Ada ceritakin biasa nang hadis maklub. Hadis maklub ni hadis terbalik. Ada banyak kitab hadis maklub. Sana tadi ruah. Hadis anding ruah. Dan hadis maklub dia kena uji yakin dak ke para santri. Luar apa? Santri itu orang uji yakin ada luar apa? Ya yakin uji yakin situ orang. Akhirnya Imam Ghazali masuk dak masjid kela.
Ternyata yang hormat di sahabat nembun barat di timur ngak ria pas maju 10 santri ke ada baris. Ada banyak nang kitab mustalah nak. Nang ilmu rijal cerita ngak ria. Faqala al-Imam al-Ghazali, Pak Imam Ghazali atabuakin. Aqra ay bajah. Anak zaman hadith lah. Zaman hadith. Masjid qala hadatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakat al-Bukhari, Imam Bukhari lo jawab. San lo jawab, faltafatu. Atau le kapir yang orang datang. Orang king lo tahu mi lo jawab. Muzali lo jawab. Iqra ba'du. Boleh, ada boleh. Qala hadatsana fulan ar-Rasulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fulan. Sakatal Bukhari. Lo aja Bukhari ngeneng dia. Jabuna kiai lambak tebang ngaji mustalah kana. Ramis masjid. Encang alim. Encang muhaddits, encang hafiz. Encang amirul mukminin. Apa karena gelak 10 hadis bila mak Baghdad lecur. Ada aja hafal 10 hadis. 10. Pai lecur dah. Hadis pertama nang santri dajajah sanad bagi dak ke hadis senomor petok nang santri lao. Matni nang senomor 2 bagi dak santri nomor 3 senina sanad tu. Tapi sanad hadis 10 ben maknina buka kapi di sana tu pai lecur ngak dia. Bisa jadi hadis nomor balu nang santri dajajah sana tu barenang nomor 3 nang santri nomor 3 di laut. Sana sanding kaki imam, sana nomor 3 berdisa. Hadis tak berdisa. Sana nomor 2 sana tu di dina, nomor 3 nang dina. Hadis tak berdisa nomor 4. Paham dah. Lecur ngari hadis. Tapi hadis dia lecur. Aku pek 100 hadis nang 10 orang. Iba cakap hadatsana fulan qala Rasulullah, paham Imam Bukhari bahwa ada bani kanteng dah. Ada bani sanad hadis. Nang Imam Bukhari. Terus boleh. Terus. Orang ramai. Ramai cang alim, cang riak. Ada salah hadis. Sama ada 10 hadis. Boleh. Nomor 2 ingki kiai. Ayo baca. Qala hadatsana fulan qala Rasulullah. Ada bani boleh Imam Bukhari. Ada benih sana tu. Sajon ramai. Saya rasa ni saya bentak. Terus 10 orang baca 10 sanad 10 hadis al-cur. Salam hari kapi ada boleh. Padi nak ya cum Imam Bukhari. Amma anta panjenengan. Jadi fil haditsil awal sanaduka. Hadis pertama nang sanad sampean bareng hadis adin tok. Hadis nomor 2 nikah hadis sahih. Tapi sana tu beren isah. Hadis nomor 3 terus 10 orang ada kapi. Sanad sampean bergain tok. Sanad sampean bergain tok. Lecur. Jabuni Imam Ibnu Hajar, engkau lo aneh pun nak gelak 100 hadis. Tepat. Ada biasa ulama muhaddisin ini men kau 10 hadis dari 10 hadis. Atusan ibu hadis hafal bisa sanad je. Lo kocak hafid malok jala 300.000 sanad di hadis. Puro culuk hafid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam al-Faqih al-Hafidh al-Hujjah. Imam Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani aja culuk hafid pola hafal lebih dari 300.000 hadis. Sanad bi maknina bani qala Rasulullah. Tapi sanad di mana? Pas sanad bi tarjemana. Qala hadatsana Zaidun. Sahabat Zaid dia. Lahir dimma, tanggal dimma. Apa akhlaga? Siapa siapa? Kuruna siapa? Santrina siapa? Dimma mate. Zaidun qala hadatsana Umar. Sahabat Umar dia. Umar reng dimma, asli dimma, lahir dimma. Santrina siapa? Ngaji apaan ke dia? Ada penting karena ada ki nang tadlis, nang ilmu mustalah nang ad-dals, tadlis mudallas. Kakek gangko kan ngaji apa? Kakek bener santerna Khalid maksus. Ke ngaji apa gangko lagi? Wong kakek ngaji gangko bab zakat, bab pasah, siapa entah hadis bab haji ringko kakek kendek.
Kaki lu asampung sanad buat haji nagang kok. Sanad lagi sezaman. Tapi para ulama ketika nyebut sanad tahu ada santri ada fulan ngacirian ke fulan. Ada biodatan ilmu rijal para ulama berdina lambat dara berdina. Merana Dr. Sodriria hadis semenunca kita hidung fulan bin fulan anding siapa langsung nyambung ada Dr. Sodri pada kakek Fatihah alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim langsung baban. La ulama lambat asmaul rijal ngaji ya. Hafal ke sanad ngaji dara. Amma tabun kiai bihaitsu abad saking ajakin paslo fulan bin fulan lahir di tahun berapa? Lah. Mulai kalah dhaif ja. Jadi ngari kutu powerful, puru hadis sahih. Amma mughaffal atau ampau kelopaan ada hadis toron, berarti hadis hasan deki. Tabuni Imam Hajar, engkau lo aneh. Imam Bukhari salah cur mabecek sebolo sanad, satu sanad di hadis lo aneh. Keng saya kanengko selangsung je. Baca sekalian tapi, becek tekalaki sekalian. Satu hadis, abuka matni ban sanad ya. Matin hadis ban sanad ya. Alecur yang terang 10 orang. Hadis nomor kakek. Saya baca sanad nomor 10 sanad riwayat hadis ban hadis itu. Aja bane yang kuya. Sanad ria hadis berenang nomor ria nomor balu dina. Sanad kakek sebenarnya yang kuya dina nomor 3. Ada satu semua. Ada ulama muhadis nggak ria lambat dera. Jadi lokor sokor. Allahu a'lam. Imam Ibn Hanbal dah kalah Imam Ahmad ada. Imam Yahya ibn Ma'in. Ngiba bareng tokang engkau ngiding pangaci Raf'ul Astar nulus tola benar disebut di ulama nang kitab kengkok lopes mana kiai saya yantarin Imam Yahya ibnu Ma'in ada muhaddits tu Deki Imam Ahmad bin Hanbal sedajana yang dari Imam Syafi'i dah. Baris nomor 3 Imam Ahmad Al-Farahidi Allah alam. Ahmad sak klope kok. Ada sajarata nomor 3 dah. Angkok norok da Imam Ahmad bin Hanbal ban Imam Yahya bin Ma'in. Masuk dak pong kampung jadi senyari ulama. Ada ulama ki senorok nomor 3 aja. Angkok lo ngaji kengko abentuh. Engkau apa untuk ngibakin kita apa ngibakin ulama lagi ya. Ketika keluar dari dalam fulan, situng reng alim, lebat nang situng dalam para ulama ada kok sekolopen. Lebat nang situng dalam ulama sepo, kuruna reng kedua dia. Akhirnya bi Imam Yahya ibn Ma'in atau oleh Imam Ahmad. Ada kiai abik loizeroyen, ayo entar yuk tes apa ki kuat, kalian banja. Tes apa ki doktus, lu ada apa kena? Renang zaman muhadits lu ada apa benih ngetes guru benih. Ada doktus Sodri saya ketemu, ada ngelole banja, san ngelole kabarakin awas enteren ngelole lah nah. Ada lu ada apa? Cabun Imam Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in dia kocakin man la al haditsul ladzi lam ya'rifil Yahya ibn Ma'in laisa bihadits. Ada kau kirim dari Abu Isid Muhammad. Hadits selai kau nengin Imam Yahya ibn Ma'in aja bani hadits dari alim orang. Sadaja ikoca Amirul Mukminin sadaja hadis tau kapi. Yahya ibn Ma'in. Mun ngaji atuk. Bi Imam Ahmad kedua. Tapi Imam Syadkuni, Imam Ali ibn Madini, ada ulama api, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Leki Imam Ahmad bin Hanbal, berboleh kempa pokok. Ada menentar da Imam Qattan,
Dak Yahya Ibnu Qattan awala orang saban tantang ilmu rijal dari Imam Syu'bah tak galer. Aru ngaji tas masjid. Fa asnada dhahrahu ila manaratul masjid. Kiana nyandar ngade dah. Tabun Imam Syadkuni engkau tahu di Jawan Yusuf. Engkau ngetelak di Jawan. Ulama empat sejarah ajar ya. Ngaji mulai mari fajang asar, adan asar fajang ngaji sampai adan maghrib. Sampai soro matahari nak dekapi jauh sekitar 4 meter. Kuruna lo ngocak lengki, santrena lo toju pada takut. Santren takut setuju, ya bi kurun lo ngocak soro ai toju lo beda aja. Are haibat ilmu. Sengaji benikeng imam sengaji Surban Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, Syekhul Islam, Imam Aliul Madini, sahabat sallallahu tawa. Tanya ngaji kena dari ngormat dek guru na takut natuk sampai maghrib. Ketika Imam Yahya ibn Ma'in jalan, ayo rapa Ahmad bin Hanbal ada tes guru kita ada sekolah. Imam Ahmad bin Hanbal la aja fiqh aja bakun dap tusuk tahu usah lah kok bokong kutu ngetes. Akhirnya maksa masuk kedua dokter. Alangkong dia Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in masuk. Cabuna kiai sanarok saking ketika boleh Imam Ahmad tak galero. Ahmad kias mana? Tengok lo penis betul. Fa akhadha biyadi Ahmad wa wada'ahu ala yaminihi. Aku Ahmad bin Hanbal Hanbali. Abana. Jadi salah ketemu yang nak ngalak kursi lanceng. Dah jadi nak. Kursi ada, enggak lanceng. Paling kiai tengah, baik kalak santri sekali burin Imam Ahmad bin Hanbal. Pangalak Imam Yahya bin Ma'in badina. Fajalastu baina yaydihim, kau tuju ibabah. Kanang kolok ngaji kok keng kebulah. Ari ulama. Ngap tidak sedua dia. Akhirnya bi kiai kala beda apa? Punten kiai kulo keng baca hadis sebancen dengan paham lagi ya ada berapa yang bantar kana fa akhraja Yahya bin Ma'in tadi min ahadits syekhi kala buku ngarana baca Imam Ibnu Yahya bin Ma'in ada hadis maqlub ngahla balik hadis tambahin beriin bani riwayat keng itu ada matang kiai dia akhirnya baca ada ulama lalan sedih sudah ngedak ngerti lo jubah ada apa surban wa lagi kalau nggak ada. Qala haddatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasakata syekhu ngeneng lo jawab agra bener baca. Qala haddatsana fulan bener. Hadis nomor 3 ya ba. Qala hadatsana fulan qala Rasulullah kerjat idrib wa qosok hada laitha min hadithi aja menit andi buang entah boleh ay baca boleh qala hadatsana fulan sampai 6 hadis telok terakhir ya ba hada laitha min hadithi idribhu kosok aja menit andi santolo kali jalan paham kiai saking korokun jak saking yetes dia. Qala hadatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis kita sakin panengeneng. Langsung tekuk tanah Ahmad bin Hanbal. Amma hada astana tekuk. Mun riyah ada terlalu worok orang untuk anakku ngariah. Artinya gendak-gendak abai-abai ngariah. Ada orang dinas. Arlo kira kon riyah Ahmad bin Hanbal. Amma kakek lo kira bangal ala ko jikan kok kebulah fa macam dia kaca dia fama ra'aitu illa fa'alaka ya fulan kalau lo nyangka kecuali keng kelakon kakek pay kala astana sekacir sokong pay keluar ngare pay kacar ngare pakai kerja bae mana pay kacar wa akhadha rijlahu wa rafasatu hatta saqatat min dukkani nanti kacar pay keker Ahmad Hanbal Imam Yahya bin Ma'in, aku goleng bi gelanon, bi surban bi juga goleng apa ada.
Akhirnya ursi tebun Syekh Tariq Sardar waktu Saifiyah cerita faqama wa dakhala baitah. Langsung lawatnya masuk dalam. Kalak Imam Ahmad bin Hanbal takut jaga. Persen. Kan le kocak, tahu sates. Aja kitab aja. Ama qultu laka min qablu. Engkau tak lama gengak, tahu sates. Persen enggak kena. Pak jawab Imam Yahya Iman, wallahi demi Allah ya Ahmadu. La rafsatuhu rafsatan ahabbu ilayya. Tadi dia jawab demi Allah Ahmad bin Hanbal. Tempa kaki ayah kula sekalian lebih ikhlas burun etepang kula senyara ilmu tahunannya banyak. Hari ulama enggak dia tu. Demi Allah. Sumpah demi Allah tendang. Tempa ke guru kula telangal tahu. Demi Allah lebih nyaman ke hati. Lebih celap kula tempang kula senyara ilmu tahunan. Padahal Amirul Mukminin fil hadis. Ngari ya ulama lamba. Ada hadis maklubnya mana? Hadis lakal-lakatan kebai ujian mulai lambat dah. Ada buka nang zaman riwayat, oleh apa entah cubang para ulama. Kadzab, ada dajjal, ada thiqah, ada tu Arab bukan teran. Biasa. Karena gelak zaman riwayat. Tapi masuk di kana wa syabbaka baina asabihi. Ada benar tabuna Kanjeng Nabi, ada tabun rawi, arti keterangan. Faqala lahu Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, maka atabu matur dak Kanjeng Nabi Muhammad pasir Sayyidina Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, pas matur sahabat Sayyidina Abdullah, ma asna'u inda dzalika ja'alani Allahu fidaka. Dak kapanapa ala aku batan kau lenilekan ka disese sebut atau tiakinah dak batan kau la basara Allah taala fidaka dak kata pusa panjenengan. Cak matur Kanjeng Nabi, mon la orang marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum kula lakuan apa. Tor Kanjeng Nabi jawab etapusa apa jarabi batan tibi Kanjeng Nabi. Dari natarona hajat dak kejawaban sampai pesan Muljan Abdullah ibn Amr bin as-sahabat dah Kanjeng Nabi fajar ibatan kula. Arti kadang sahabat fida ka abi wa ummi Kanjeng Nabi eta pusa panjenengan bi bapak bi ibu kula. Coba dulu ini lu sampean. Jadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad ekolle bi orang kafir saken bi orang kafir tang bapak bi ibu ke bayi tebusan dari kafir. Ayo lah kalak tang bapak bimbu lah saken dah makor Rasulullah jak saken ada fidaknya mana arti ada kalimat keluar bi orang Arab ketika ada perkara penting jadi mah barang lebih penting timbang Rasulullah. Qala atabu Kanjeng Nabi ilzam baitak natapan panjenengan dak teu leumas sampean cek keluaran di Roma. Nah dina uzlah wa amsik alaika lisanak nekuk sampean atas sampean dak cileuna panjenengan sehingga ngastetemun mun budak buna akhir zaman benar teh bukten tidak akhir zaman ocak ria etoles sekeleroh teti cokocuan bahkan teti ejegan bahkan masuk dak ke penjara sebab lesan. Kanjeng Nabi lambak mulai zaman Isra lenengalen kemper umat Kanjeng Nabi Muhammad waktu na badalo bangkin nek keluar sapeh pamasuk kalau bangkit nek lo bisa. Anjing Nabi matur malaikat Jibril, maha ula ya Jibril. Pana pakak disebut. Kento anjing Nabi kemparan umat panjenengan. Banyak orang kastah asbab lesana. Kastah asbab tetebuna. Ya. Ben tebu dengan bisa dijadikan alat paling mujarrab, paling lancip, paling tajam kangkui ngoper atau merosak orang lain. Akhir zaman. Afitna daya merosak lebat lesan tapi. Melana lidah dia apa kena tak bertulang juga. Ingin tapi jadi lebih tajam tembang pedang. Mastete lesan kaki. Akhir zaman termasuk mastete tanah kaki tik ngetik les noles. Ngerti dah? Saya les nolesan bareng saya tak saya. Arti cak seruan melolo kok kakek, cak seruan nang Facebook, cak seruan nang WA, cak seruan nang IG, cak seruan nang Twitter. Arya kabai rana bi kakek dakwah. Otaba silaturahim sebarengan ya aturan.
Amma kaki asrodina lah benih tempat itu. Arti asroa ke Allah. Kata asroa ada orang yang saya kepercayaan kan kui abri solusi atau. Amma dina ada benih asroh taubih. Nampalakin ku coba ngoreng lain. Senajan orang jela kala coba ada kaki tepai jun Allah dah. Arti boleh saya asroa kadang bini, kadang laki nah. Sifat kesatria ada sifat selok nampalakin. Kaki silahkan di masalah di per kencak keluar dinna lo lebur. Arti eta mode ki nilai ya kaki. Eta mode ki nilai ya kaki. Artinya sekone kaki kemanusiaan. Pikir positif sekone ketika amen ria dalam masalah apa namanya hereng setak saya. Kadang reng bini asro laki nah. Banyak iya. Kadang reng laki asro bini nah. Jadi kadang bareng ke bareng. Jangan sampai asuran asro ke sahabatnya asro kake. Asiaran coba ngoreng. Pada hakikat nggak ada. Yang kita tinggal kemarin kan. Jadi nak kake melis kesalahan orang kalaban kesalahan anyar. Laki nak kake bener salah. Tapi cara nama tepak laki, otak bemelis kesalahan laki, bener cara nak ria. Ayo paham. Nyabak masalah tempat ada dah. Cek sampai mamare masalah kalau masalah seanyar. Cek sampai melis kesalahan kalau kesalahan selain. Arros segeri nasal. Rosa kiasan pikiran. Marin sing bari bayi kok lah. Dan tak kalau nayuan diaturan kita. Silahkan jodoh ya keng kaki loleh dah ya. Kaki dah baca nang latinin ruah. Maring ke kiai kulo loleh nafaken kulo tokol. Ni ke ngalasnya mana TV. Mulai kulo ke Roma lah. Tindak kaki mulai ke Roma. Ada kesalahan anyar ding kaki. Amma kaki asrodina idina kena ero mana. Solusi nak kaki ero mana. Kewajiban kaki laksanakan sebagai istri. Terus segalaki na babecek. Bane mabecek terus segalaki kalau bancara boleh. Ari imbas fatal ng hukum. Ketika kalau bancara boleh kaki nasis. Engki mo kulo nasis mo selaki alo nusus, selaki salah ka Allah serajan bi nusus. Oh cangreng bini ada mon reki ae. Apa kak bengkak? Mon kok nusus melolom kaki? Tidak iya ke? Nusus sudah saya berdereng bini tentang aki kereng laki. Mon kok surah gincu melolo kaki? Arkan kelero cak. Kelero. Mon kaki minta bangko londa kok nusus. Mon kok minta londa kalau nusus. Ke masing-masing. Jima hak bini alatini laki. Harga laki ada erin bini. Timun mereng bini ngojak ngak ria. Ada salah nang kias iktironi nya menang romantik. Salah di muqaddimah suro, muqaddimah kubro. Singkan keluar natijah ngak gelak. Menengkok nusus, mengkake lo nusus. Iya penting lah. Menengkok surah bedak, mengkake lo ndak surah bedak. Iseng menang kelakuan bedak bipun ya. La ilaha illallah. Jadi ngastete. Jadi kelero nak apa ketika ilatini kalau bermasalah lain. Imbas sedekik buruk ke kaki ring bini. Ketika kaki mulai ke Roma, apa lapor dek pengadilan, hari kaki nasiza. Syarat taklek yang reng motor, kau tu reng bini lo nusus. Tetapi maki salah naselake karena kaki nyikapi salah naselake gelak kekerasan dalam rumah tangga penjangkapi ibadah. Otak bala kalarana naselake mana lo anafaka dalam keberadaan miskin. King kaki nyikapin kalau bancara nusus. Maka sompan kaki deki pengadilan goyuru muktabar loneng kala mon pengadilan ngetok palu aji ya lo esa losa hukum telah ke pengadilan kana ingin imbas salah imbas fatal ng hukum apa kana salah ada dengan di pikiran kelero ngias mon saking ada oh iya tang lakir kelero tapi jarang kok alatin ngak ria tang bareng renyakian kang kok. Tapi kok channel Latin benepah umbar-umbar nang Facebook nang status. Ari kacangan.
Ngastete dah. Ngastete. Jadi nyabek perkara nang tempat tu ada penting. Ndak iya. Amsik alaika lisanak. Ada akhir zaman lebih-lebih tanang. Arti tanang tu. Ben ngastete kana kalimat pesuan, kalimat cacian, kalimat apa? Idza kana bi ghairi haqq. Takala terkejeneng atas lain hak, atas lain kader ada dolim. Ketika itu tulis, ada sampai hari kiamat mulai kosok saksi bagi ajun Allah. Begitu sebaliknya kalimat alhamdulillah, masya Allah, salawat, ada sampai hari kiamat zikir ke Allah Taala. Bilang ngastete kalimat sedina. Cales tulisan kalimat pesuan kocaan. Napa agak aja sebarkan kan lima biasa nah. Arti. Tapi sampai nyaci meso fitnah kok liya pi. Are molo ekosok jariah. Sayyi'ah. Amal coba sak jalan. Kiok kosok mi kaki. Qala wa khud ma ta'rif wa da' ma tunkir. Arep sengaja Nabi. Malah sampai anda barang seoneng panjenengan. Wadak matungkir berarti kalau sampai anda barang singkar sehingga benar sekapina barang ikala bikajeng Nabi katina apa kajeng Nabi barang sekau ningin kala artinya kau ningin kau khutma ta'rif barang selakala lo gendeg benar hok benar apa kala bikake tapi ingin akhir zaman barang sekake mungkir atina barang segendeg barang sehuak yang reng seria barang sehok apa kena da'hu. Jadi cek kor sokor ngiding kabar iya. Cek kor sokor berartiin iya. Ingin. Ada fatal kena. Dak matungkir. Kakek di HP kebakaran. Buaya kelihatan di pantai Kenjeran. Aja Allah share. Sekampung abang tak apa je Kenjeran kapi. Mon perang kaki leme bulu pah leme buore nge pegemper pejen Kenjeran. Padahal peje plastik. Jak pejen otak bakeng peje menusah kinaya. Bereng bini yang ketilak serius bini peje. Reng bini yang ketilak pacar ya laki na buaya darat. Laki nampo apa nyaman ampo lo setia. Foto bini buaya lewat di Kenjeran. Kerem dah habis nawang. Masya Allah. Kamu bundim beraya bajan ya. Ada biasa na hiu ya. Biasa na bela nak ada bisa apa aja Kenjeran. Aneh. Kerem. Ada mon baja. Mon hukum saban tali berat. Mon masalah negara fitnah hok orang keter kapi sekampung bi kaki. Pilih. Benar saja hukum perang sekeding rekala. Kaki tahu sebab pecana sahabat kanjeng Nabi yang perang Uhud. Perang Uhud siasa askaria pecah. Jadi memang dari segi sejarah perjalanan pasukan para sahabat yang perang Uhud pecah kalah. Tapi kita kan orang yang andi akal. Tabung para ulama, orang Islam lo ngaciling dari situng sisi. Silahkan kocak perang Uhud itu salah. Tapi belajarlah memikir tabung ulama. Ketika perang diluluh lantah ancor, Kanjeng Nabi bisa mepolong umat satal talan. Kalau ben siasat ajunan Rasulullah polong ngapi sahabat. Iki berketas kuno mi Kanjeng Nabi. Mula iki bedak langsung nabi sahabat aro set kapi. Buruh menghindar untuk keadaan kehancuran sekapin. Apa dina inti kemenangan ruhani ya negana? Apa kana? Kanjeng Nabi secara tidak langsung benar kesadar bi sahabat betapa kemenangan reman ibane namo bentuk pedang, kemenangan perang meloloh. Ada gelunung perang. Tapi kemenangan repatah semangat sebisa odik boleh.
Kanjeng Nabi membangun semangat sampun potong sahabat dari buang pedang buru. Bahkan keluar di Madinah. Tapi Rasulullah berhasil pongke boleh semangat kalak pedang boleh nak sahabat ngalak pelajaran banyak. Perang bisa jadi kalah, tapi semangat kok akun berkobar. Ketika bi ulama sakin bahwa kemenangan benih bareng semelolo kakeh tocuna depak. Artinya na, kesuksesan kemenangan benih mencapai kita ada ke cita-cita yang telah dicapai benih. Aja zahiriyah, aja lahiriyah. Tapi kekalahan ketika kakeh, kegagalan ketika kakeh keluar dari jalur. Puru kaki bi setan, bi tunya, bi bareng iba keluar di jalur, nak kakek kalah. Maki secara dohir kaki banyak tunya nah. Kaki masya Allah soki, keng lo apa jeng, lo enggak ada datang ke, aja kaki lo teka hajat. Lo bisa bangun ruhanian untuk ngabdi ke Allah Ta'ala atau manusia seongkuna. Buktinya tuh nyeri tetepan, tiaki yang mati. Perang Uhud lulu lantah sahabat sabab kabar huak. Huak. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad menang, Rasulullah mesen dak betong polo sahabat di atas gunung 40 atau betong polo. Sina Abdullah semimpin tak ada bin Jubair. Menang kalah kaki oleh turun di gunung. Menang kalah kok ibaba kaki oleh turun di gunung. Ada gunung Uhud nggak ada. Ada bergunung Jabal Rumah ya ada, atau Jabal Ainain. Dina. Ada ya? Ada dina, kacir. Ada gunung Uhud 6 kilo, lebar 2 kilo. Jabal Ainain dina. Antar pada ada pak kapi tu. Ada kok ada pak karena aku naik karena bikin imam lamba. Ada Kanjeng Nabi sebang ada ya? Orang kafir datang di Gaza berjabal kocak Jabal gunung celong lelah benar gunung Uhud. Irisa. Dia kan datang Abu Jahal dan sebarengan. Apa nama Abu Sufyan. Anak. Kanjeng Nabi sih sedang kalau bisa serang di pengkir, di budi karena beda gunung. Kayak gini, narik gunung lepas. Ada bisa kok bisa lebat di kana. Untuk ngedeng masalah lebat di dina. Sepetong kalau sahabat sabadina. Pana ya orang beda orang ajalan lagi. Kaki jak seling engkau menang, engkau kalah, kaki jak nang. Pokok ngake lole turun. Perang berkecambuk nang 2 titik terus. Nang perang Uhud ria 10 ketua orang kafir tumbang kapirina. Ngerti? Senekuk bendera kegare kalak bitretan, kegare kalak bitretan, kalak 10 tretan mati kapi. Beli bi sahabat, panah dari dawan berangan tok cilana sebab panah Sayyidina sahabat tukang panah. So, menang sampai akhirat dari menang perjalanan perang ya. Reng kafir 1000 orang gila, 1500 orang buru api. Buru. Tabang bi Kanjeng Nabi. Ketika buru dapat nggak dia? Sayyidina panik. Sayyidina, jadi sahabat reng kafir menyerang gelak perang, lo maju kapi, pasukan berkuda badai budi. Khalid bin Walid semimpin kilo Islam Sayyidina Khalid bin Walid. Ay makalpi ko ng budi. Ari siasat perang. Ketika kalah kena reng kafir tabang Sayyidina Arya. Tamak. Kuban sebarang di sini Abdullah. Awak menang ibaba. Wah itu abang lah. Reng kafir mana perang iba bareng, iba beras, iba emas, iba riak. Sehingga itu abang terus mengibuang api. Buru api. Tabang isu sahabat sampai mele harta ghanimah. Sayyidina panik. Ayo turun. Turun atau lebusan. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi nyoro cak turun. Lo bisa lo ejab. Karena apa? Panik. Tahu panik kayak gitu. Naudzubillah. Mohon bada tabrakan. Kakek sebenarnya dengan 10 orang.
20 orang. Ebal. Naudzubillah, fanallah. Bertabran pikiran bong. Aju 20 orang juga terembungan kena. Tunggu berok, tunggu tembok ngalah ayang lo bisa. Aja lah bisa bedang. Aji paniknya mana. Aji kan tabrakan semobil. Are perang tada. Buan orangnya baba. Are petong bolo. Hai laki. Lo panik ada emak. Gelan. Atlu pusat turun ke pisah. Apa kare kata lo? Ketika kare kata lo, Khalid bin Walid siasat perang, pasukan berkuda, gerilya, berangkat. Terus lebat dina, lebat pengkir, dina reng kafir tabung. Lebat pengkir, kata lo mana lo bisa ke? Pada pasukan kuda banyak. Terus mana? Berdibudi. Reng kafir buruh, etabang reng Islam, kanjeng Nabi bambara sahabat, etabang pasukan kuda reng kafir. Pas balik saya dina, pai kepek ngaria. Edinna sahabat sebanyak setu. Edinna kanjeng Nabi serkep bi sahabat ngaria. Pana lo ikhlas bi sahabat. Edinna ketika beda pedang dengan kanjeng Nabi sahabat langsung loncat kepada sahabat. Edinna sahabat bine sepot ternah ngaltok rian lo jeling tapi aki jeling dak kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi entare anak galun. Pul keng pada tanganna pas motor kanjeng Nabi tuakin kula mantar abeur ngasampean di swarga mangkat boleh jong entar kanjeng Nabi pun anang surah perang potong surah perang area sampai loka sampai lebih raja tempeng kolom pak depak masuk arnya bine sampai kanjeng Nabi jeling bine lo nuku pedang lo nuku apa pedang tangkis ada. Tabuna Sayyidah Sofia yang tak galer. Engkontar perang Uhud. Engkontar. Nih bini kok beri pengkir. Ketika kok tahu perjalanan perang Arya, Roma itu tabuna Sayyidah Sofia tak galer. Roma itu Roma Nabi ama bi aidina buang ngepi. Kan sahabat bini naku perban naku genti bi aing. Tako ibaba bedelo ke yen tenah dadi bidan. Ketika perang posisi ngak ruwa buang ngepi. Alonca engkau ngetela situng sahabat bine pada duit macan bine si anang ganggu hewan lain. Abrung nerapos laki sa perang apa saya sare kanjeng Nabi. Bane laki bi putra bane kanjeng Nabi saya sare. Ada para sahabat tere. Ketika kebadan ngari ya kana apa sih terjadi? Kabar kutila Muhammadun. Muhammad mate. Nak sahabat keker semangat. Tekuk pedang, apa perang kanjeng Nabi saya buang keluar. Nak saja selesai. Ada kabar hok. Kanjeng Nabi baru di dalam. Ilindungin bi 10 sahabat. Kimulok ngatela, are perang dada. Kakek nang karaban sapi nang apa nang ajalan sebarengan semobil. Payalah ngetung. Itu mau dimak. Aja yang gerap nih setalon. Are perang. Jadi sahabat saya diselok tahu di kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lindungi 10 sahabat sampai saya dekari 2 pada tang lain apa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar papolo ngapi ban Sayyidina Ali apa. Jadi kabar hok awal saya merosak. Ladi nak nukto Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ngasteteh dak sateje para santri. Abai ke ngak saya ngak ya kitab cak baca banyak ibarat nang kitab menyikapi sahabat setoron di kana di gunung ibarat kitab Abu ya bahkan mun zaman sebenarnya kitab nang ceramah iko cakin apa kana jeling Abu Yazid Muhammad pamireng Sayyid Muhammad dah nang kitab Su'ul Ibarah wa haula nasu ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharud dunya 'ala al-akhirah. Ada untuk sahabat lebih penting dunia timbang kanjeng Nabi. Ini kitab. Ada pun Abu ya suul adab. Ada coba tata kerama kelakuan nggak dia. Ada mereka benekem terus dunia turun arubu harta wanima. Ada panik kebadan perang berkecambu garang menang atau ngamakai ngak lo geding turun nanti. Arti mas teteh kadang bi dai kena bi khutbah bi khotib kebantingan saya
Cak maka ada tunya nak kepelai. Lambat sahabat mu ada riber. Tunya saya kala. Idimma pada sahabat lebur tunya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Gelanon. Paling ma bener pangkata sahabat. Lo capok bi pangkata Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Ingin dah? Ingin. Pawaliin orang yang sewali di Manussah. Lo nyapok dak pejing sahabat. Pai kocak orang lebur tunya. Pai kalak faedah saya ngajak liburan tunya lebih akhirat. Cebuna tepak tapi penting salah. Ada Bu Isid Muhammad dah. Astet itu dah. Kakek mun ngabe penting aja penting akhiria. Kalak hikmat selain penting kabar ni kalak tepak. Lamba kabar huwak direng kafir dak ada. Qutila Muhammadun qutila pereng orang tetigelimangan. Kalak nang faedah perang Uhud apa kena kemenangan benih kutu bentuk kemenangan nang perang. Kesuksesan benih kutu bentuk apa kena teka hajat oleh ijazah dan semacam. Tapi kesuksesan ketika kaki berhasil nak uji wana lo keluar dari jalan, dari rel. Wong kaki lo berhasil nak uji wana terombang ambing nerok setan nerok tunya. Nak kaki man kian di ijazah, maki di emas, kaki gagal lo di. Ngerti? Tapi kaki mon berhasil nekuk jiwa nah. Lo tungkia ke orang. Lo patah semangat. Lo kalah bi jin, lo kalah bi setan, lo kalah bi rayon tep. Andi ijazah, andi abese kaki sukses dah. Aji menang kaki rohaninya nah. Ada faedah di perang Uhud. Ada ngastete. Jadi nak si paling banyak orang yang terjebak para ulama. Mau cakin sahabat penting akin tunya tempang Rasulullah. Are panik. Iya kemparan sekone ciling syutingan. Naudzubillah fanallah gempa. Orang sebasar semul. Selonalon. Kundek bi Allah taala sekone telebusan. Aketemongan yang reng matura. Anak lepas dimbu. Taretan lah lebih bedem. Jangan tuang kalau riak kalau ada orang ngeding. Aja sekocak panik. Paling parah panik dekit nang hari kiamat. Antar selamat abang ngafir. Ada ingin la ilaha illallah. Area khudma ta'rif wada matungkir. Benar saja kabar kalak bi kaki. Wa alaika bi amril khassa wa da'anka amrul amma. Ari kana tepan sampean kalaban perkara khusus masalahna panjenengan melolo le teu jeung Nabi wada angka amrul ammah ating kala sampean dak perkara-perkara umum sehingga nang akhir zaman cek rok noroan masalah nereng banyak lu urus kake tibi kedingin teu kedingin ari cak maturna cabun kanjeng Nabi nang akhir zaman sehingga ya kake urus perkara na tibi. Kakek tak usah ada ke orang-orang nyak banyak. Ingin kita tahu ikocak wurudul hadis. Benar sababun nuzul Quran. Dina ikocak wurudul hadis. Are hadis dalam konteks akhiruz zaman, fitnah nang akhir zaman. Kajing Nabi nang akhir zaman, kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wa nahaytum wan nahyi 'anil munkar. Nang akhir zaman ada amar ma'ruf nahi munkar. Lo beramar ma'ruf nahi mungkar akhir zaman. Teticak kalak faedah cebung ngajeng Nabi lalu urus abang tibi torot orang lain. Cek kalak faedah berarti kita lolok noro ada orang lain. Ada celing situasi hadis ria. Arna akhir zaman. Waktu amar ma'ruf ada. Waktu perkara rosak sakapina. Ingin Nabi kaki nyengka kaki mati tas kuning ngaki daun bayin tina darok norok. Arti dara. Cak kalak faedah banyak orang diri ya karena ada bahasa ganteng keng salah menurut tempeng syariat. Gua bi orang lah, gak tahu sarok norok orang, latina orang dah maafin sepenting kita ke Allah. Aja bener keng putuh. Kanjeng Nabi wa amila bihi amal akhir apa Quran? Apa Allah Taala lo nyuruh amar ma'ruf dan nahi mungkar nang Quran? Apa Allah Ta'ala lo ceritakin bahwa ancur umat lamba asbab lo amar ma'ruf nahi mungkar. Menan ajar amar ma'ruf berteteba umaro pambu.
Baratam ulama dakwah. Baratam kita perorangan individu sejanjang manglo kebala. Caklah ko ngaji ya. Itorok beni urus kaki. Ken kaki molok peduli. Rober laki lampau kaki. Jadi ambuan darajat regok carok norok tak ber situ nang dinak je banyak. Sudah jangan ikut masalah orang lain. Yang penting kita ke Allah Taala. Reng lain tangteng, reng lain zina, reng lain mentem, reng lain ngenom, reng lain merosak Islam. Orang lain yang menghina Islam. Kita suruh nang insan inta manusia kake. Jadi jak segala rasa kekiasan pikiran dinna. Amar ma'ruf wajib kan di madapang hasil urus Allah. Artinya ada yang ngasih banyak puluhan manusia nulisnya. Sudah sekira orang urus orang. Ini urusan sekemah. Menurus tokar roman orang dalam roman, lorok orang. Tapi mun orang sak manusia kita kampung, engkau jak lang-lang. Anda aja tadi. Sana orang sak manusia baaban kaki lo manglo. Sanang ko ala ko kaki setup. Ainal insaf. Ini maka adil na kaki untuk mikir. Dah iya dera. Sana orang bi kaki torot. San berulama alaban bi kaki kocak apanya mana radikal. Setiap hari ya ros kami qiyas. Lambat tebang keluar nentang ulama ngocak Islam kaki pungkem. Sani tokol dia orang kaki abanta. Oh oleh radikalisme apa kapi bad. Ini kena patepak ngukum masalah. Kaki jak fanatik. Keng patepak ngukum. Mun salah. Jadi salah situ ngada wada angka amrul amar kina akhir zaman. Zaman kita berkajing Nabi Muhammad ada amar ma'ruf nahi munkar. Kaifa bikum idza tagha nisaukum wa fasaqa fityanukum. Dam maka kedeki nek bini le banyak lo torok laki nak kanak ngode banyak fasik ala ko pedang tak sae. Sahabat matur qalu ya Rasulullah inna hadza lakain. Kan itu akan terjadi Rasulullah. Qala na'am. Iya. Wa ashaddu min dzalik. Lebih parah tempeng dia tabun kanjeng Nabi. Qala kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam maka kedeki sedep ada zaman kaki lo nyuruh fokus lo nyeka kecubaan. Sahabat takarjat qalu ya Rasulullah inna hadza lakain. Aduh kanjeng Nabi masa terjadi. Qala na'am. Iya. Wa ashaddu min dzalik. Lebih parah tempeng jia. Kaifa bikum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaron. Dalam maka kedeki nah akhir zaman si ma'ruf ikatlah munkar, si munkar ikatlah ma'ruf. Nah, akhir zaman riwayat Sidina Ali, Imam Baihaqi, Bani Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad dalam Musnad atau buakin sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa lo akar dari Islam kecuali mana? Islam KTP. Setia Islam, keng lo apa sah, lo apa jeng, lo zakat, lo bengal kereng tua, bengal kata tangke, bengal kemecadi. Arta kerokun kare nyaman Islam. Islam tapi akhlak lo akhlak Islam. Wala yabqa minal Qur'ani illa rusmuh. Quran dekin akhir zaman kare tulis senah. Apa artinya? Kerokun kare kita semacam cita seafan. Padahal kanjeng Nabi nang hadis man qara al-Qur'an wa amila bihi. Siapa sih mau Al-Qur'an pas amalakin encang Qur'an wa bil walidaini ihsana. Bagus yang tua encang Qur'an baik teks lafal mantuqul ayah atau mafhumul ayah nang Qur'an isra bagus ka guru ikan magi ayah lambat Nabi Khidir ke Nabi Musa Nabi Khidir sorojek tangan dak guru nang Quran surah bagus kata tangke kepala. Ketika kaki dekin akhir zaman rosak akhlak Quran kare bacaan nama lor artinya masajiduhum amira wa hiya kharabun minal huda dengan Nabi terus hadis dia
Masjid tu raja tapi ada hidayah tu. Setia kan nak setia. Kerja masjid di kampung je raja tapi mungkarot serajaan boleh. Kerja masjid seraja tapi celing ring apa aja, ada tumak nina, ada ruku, ada apa kadang sap lok rapat lekah. Di mah hidayah tu. Masjid tengganteng tapi bercantak letrok baaban. Masjid tengganteng tapi baaban lok tak ada rukun apa aja. Masjid jeraja kadang rang-rang ke masjid. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama di kala itu paling cubang manusia beberapa langit. Ulama su baki. Min indihim takhrujul fitnah. Dari mereka lah keluar fitnah. Ulama sesak merosak. Wa ilaihim ta'ud wa fihim ta'ud. Ben fitnah perkara beledak mereka. Si merosak na zaman setia. Ulama bisa jadi ikut peran banyak. Medan bi Imam Ghazali. Fasadur ra'iyah aro bi fasadil umaro. Rakyat rosak mun pemerintah nak talbuh. Wa fasadul umaro bi fasadil ulama. Rosak pemerintah sebab rosak ulama. Ulama kelun munafik. Reng awam lo kira bangal mabuduk bese melok kaki muka hukum helu dah ada. Melok kaki kelun entar mabuduk bese puru reng awam dekik ke bayi contoh. Reng awam lo kira bangal tangteng dereng melok kaki kada joget. Min indihim takhrujul fitnah. Dari kita sebagai ulama keluar fitnah. Menurut ulama lampina, kulina, debuna, mas tete kaki belata masyarakat tu. Hari penting. Ari kena akhir zaman ngak ria. Mikir Nabi Muhammad nak beda. Lam tadharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha hatta fasha fihimul auja allati lam takun madad fi aslamihimul ladina madau. Lok kira banyak mungkarot si padeng secara padeng lah. Setiap padeng dia nak sing orang tahu gapi. Bada live nang TV, bada semabuk di saya kocak, bada live nang Facebook, bada apa mana tang-tang tengah lapangan, saya mau disa, apa mana ajudi disa. Kau bikajing Nabi muladang padang ngak dia dekik bi Allah Taala beri penyakit, saada ibu lamba. Ada hadis tu. Benar setiap penyakit apa? Nah kapi aja nyama. Ada lamba dera. Virus anyar. Anjing Nabi lo gelero debu. Hatta fasha fihimul auja at-ta'un wal auja allati lam takun madad fi aslamihimul ladina madau. Bi Allah Taala kirim penyakit saada nang bamba nak akhir nang zaman-zaman lamba. Walam yamqusul mikyala wal mizan illa tu menujung Nabi Muhammad. Lo kira orang yang dak ketempengan, lo kira ngalak tempengan, lo kira mau rosak apa takaran. Setia seman di mak lo korupsi jak muturna. Di ajunan kajing Nabi Muhammad illa adama. Walam yamqusul mikyala wal mizan. Ya Allah. Bi ajunan Allah Subhanahu wa taala illa sallallahu aduwan min ghairihim. La. Iya. Illa adzabahumullahu bis-sinin wa syiddatil maunah. Kecuali bi ajunan Allah Taala ibri apa kana ibri batoron kalaban laib ben sangat belenca. Setiap hari. Are berkata kita sekorupsi berat temor sogok menyogok are ko orangin embong korangnya tebala embong korangnya lanceng pese toro di korangnya dia abi Allah Taala belaib sedih minyak goreng berapa lambat belanca Ramadan berapa sedih berapa are syiddatil maunah tepa ongko walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama tak kilo mengeluar zakat kecuali bi Allah Taala pelaib aeng di langit ke macam orcan terus walam yumtaru laulal bahaimi laulam yumtaru aja orcan meni gagak aja orcan anding beleng anding apa boleh tekos anding rebe bijun dah bukti nama ke orcan banyak gelu banjir bukti nama ke orcan sabar rosak hama berarti orcan cuma ente sabar dari Allah untuk ngenomin wan hewanan ban berbe
Kita ada yang salah kena. Walam yamqudu ahdallahi wa rasulih illa sallallahu aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma kana fi aidihim. Mengkakil atur Allah taala, peraturan Allah taala bawa ai kocak apa hukum konstitusi lebih tinggi timbang ayat-ayat Al-Qur'an. Iya ba. Ketika bertentangan dengan dia apa kena bi Allah taala beri moso dari luar negara pas kaki kalak deki kekayaan. Kalak kekuasaan sebarengan, sebagian dari kekuasaan, sebagian di tanah. Ada kanjeng Nabi mulai lambat lah. Mina ngastet itu arnang akhir zaman artinya. Jadi tabu da angka, wada ma ta'rif apa namanya amrul ammah ada paki amma nang setia. Ada zaman kita tepang tempu mah bareng hak bi batil. Silahkan dakwah, silahkan tuntut secara hukum. Jadi tolong cek tempungakin kelaban hadis riyah, corok noro ademo, corok torok tutut keluar. Da angkal amr wa da angka amrul ammah teman Nabi. Nikah hadis ini mungkin nika kina akhir zaman. Mun sampean enggak nikah, sampean saya keluar. Ilzam baitak wa amsik lisanak. Silahkan sampean corok noro angkeng lakal amrul ammah gelak jangan sampean kutu amalakin. Cek kala akhirat tok dari adek tapi. Kanjeng Nabi sampai nang loleh ke pasar, loleh ke nang mana? Iya dah, jadi kau tu stabil ngamal lagi hadis. Ada hadis lanceng. Apa artinya kok ya? Banyak hadis repot telgalak budi nato. Itu tentang akinda kita sampai nuntut secara umum bersama keluar. Kanjeng Nabi dah angka amrul ammah, cerok norok. Lah, bener kanjeng Nabi senyorok cerok norok panjenengan si mati hiro nah. Panjenengan si mati semangat je. Jadi hadis atau bukan ini situng. Artinya dah, mun sampean ngamalakin kalian tok, kami siap untuk mengamalkan. Da angka alaika bi amril khassah, wa da angka amrul amma kami siap. Tapi tolong dari ada amal lagi hadis. Ilzam baitak wa amsik lisanak wa khutna ta'rif wa da ma tunkir wa alaika bi amril khassah wa da angka amrul amma. Ada hadis dah. Artinya, ai bener qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Arya salah situng hadis sebi ulama ika baita lillah untuk auzlah. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhan arifin wa faqihna fid din waj'alna ulama'a amilin hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Allahumma la taqta'na 'anil ilmi biqati' la tamna'na 'anhu bimani' waqfina syarral qawati' wal mawani'. Allahumma aghnina bil ilm zayyinna bil hilm akrimna bit taqwa wajamilna bil afi bid din dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma mitna ala dinil Islam wa taqabbal minna siyam aina fihi ala al-qiyam wa siyam wa tilawatil Qur'an hifdzil lisan wa tibil kalam wa la taruddana khaibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.